Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Rahayu Sunopratiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membacakan Surah Al-A'raf ayat 69, Surah Yusuf ayat 11, Surat Ad-Dahr ayat 15 sampai 16, Surah Fusilat ayat 44 dan Al-Qiyamah ayat 27. Kemudian disertakan hukum bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum wa la rajulin minkum liyundzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bashtat fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Yang pertama, Wajibtum bacaan qalqalah sugro sebab mati asli. Kemudian Alja bacaan ikhfa karena nun sukun bertemu dengan huruf jim. Kumdi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kumdi rummi bacaan idgham bihuna sebab donmah tanwin bertemu dengan mim. Mirwab bacaan idgham bilaguna sebab nun sukun bertemu dengan huruf idgham bilaguna yaitu ra. Rabbikum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kemudian rojulimi bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin bertemu dengan mim. Mi'ukum bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu dengan kaf. Mi'ukum li bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Liyudi bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu dengan dal. Wadkuru'i bacaan mad jaiz munfasil sebab matopi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ija'alakum hukum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Khalafa'a bacaan mad wajib mutasil sebab matopi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mim ba'di bacaan iklab sebab nun sukun bertemu dengan ba. Hiwa bacaan idgham bihuna sebab nun kasroh tanwin bertemu dengan huruf waw. Bastot sod dibaca sin. Kemudian kuru'a bacaan mad jaiz munfasil. La'a bacaan mad wajib mutasil. La'allakum tu bacaan idhar syafawi. Tuflihun bacaan mad arid li sukun sebab matobi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat dibaca waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasirun. Bacaan yang pertama, bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan matobi'i sebab domah diikuti waw sukun.
Ya a bacaan maja ismun fasil sebab matobi'i bertemu hamzah di lain kalimat. La ta'manna bacaan ismam yaitu harus memuncungkan mulut ketika membacanya. Yu bacaan matobi'i, wa inna lahu lana na bacaan matobi'i, sihun bacaan mad arid li sukun sebab matobi'i bertemu huruf hidup di akhir kalimat dibaca waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Yang untuk ayat 15 yang pertama, wa yuta bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Alaihim bi bacaan ikhfa syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf ba. Aniyatim mi bacaan idgham bihuna sebab kasroh tanwin bertemu dengan huruf idgham bilaguna yaitu huruf mim. Milfi bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu dengan fa. Milfiddati wa bacaan idgham bihuna sebab kasroh tanwin bertemu dengan huruf waw. Bilka bacaan ikhfa sebab kasroh tanwin bertemu dengan huruf kaf. Nats qawarir bacaan mad arid li sukun sebab matobi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat dibaca waqaf. Kemudian ayat 16 yang pertama, wa qawa bacaan matobi'i, milfi bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu dengan huruf fa, tilqa bacaan ikhfa sebab kasroh tanwin bertemu dengan huruf qaf, tak bacaan qalqalah sugro sebab mati asli, dira bacaan mad iwad sebab fathah tanwin bertemu dengan matobi'i di akhir kalimat dibaca panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa'u walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim ulaika yunadzawna min makanin ba'id. Hukum bacaannya yang pertama, walau bacaan madlin sebab waw sukun didahului huruf lam berharokat fathah. Kemudian anan a bacaan idhar halki sebab fathah tanwin bertemu dengan huruf idhar halki yaitu ain. Al-jamiyalla bacaan idgham bilaguna sebab fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Al-jami bacaan tahsil sebab terdapat hamzah yang berjejer. Hamzah yang pertama dibaca biasa, kemudian hamzah yang kedua dibaca samar. Jamiyuwa bacaan idgham bihuna sebab dhamma tanwin bertemu dengan huruf waw. Hudawa bacaan idgham bihuna, kemudian shifa'a bacaan mad wajib mutasil sebab matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat.
Kemudian Nafi'a, bacaan maja ismu fasil sebab matobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ulai, bacaan wajib mutasil sebab matobi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat. Waqru, bacaan qalqalah sughra sebab qalqalah yang matinya asli. Mimma, bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu dengan mim. Nimba, bacaan iqlab sebab kasrah tanwin bertemu dengan ba. Waid, bacaan arid li sukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Yang pertama bacaan waki, bacaan matobi'i sebab kasrah bertemu dengan ya sukun. Kemudian terdapat bacaan sakta, yaitu berhenti 2 ketukan tanpa mengambil nafas. Raq, bacaan qalqalah kubra sebab qalqalah yang matinya karena tanda waqaf.